dan i dobrodošli u još jedan Open podcast. Naša današnja gošća, Dunja Grbić, dolazi iz finansijskog sektora, ali sa vizijom koja se savršeno uklapa u duh sajma Wine Vision kao podrška razvoju domaćih proizvođača, preduzetnika i inovativnih ideja. Alta banka kao novi generalni sponsor ovogodišnjeg sajma prepoznaje važnost investiranja u realnu ekonomiju, u ljudi i projekte koji stvaraju vrednost u Srbiji i regionu. Danas razgovaramo o tome kako se bankarstvo može približiti stvarnim potrebama tržišta, pa i sveta vina. Dobrodošla. Hvala, Bajeva, znaš. Za početak, predstavi nam ukratko Alta banku, šta je ono što vas izdvaja na tržištu i po čemu želite da vas ljudi prepoznaju. Alta banka je finansijska institucija sa jasnim fokusom da bude snažan partner podrške kako privredi naše zemlje, tako i građanima. Naša strategija uključuje regionalno širenje, ali sa snažnim uporištem u lokalnim zajednicama i realnoj ekonomiji. Mi ne nudimo šablonska rešenja, već osluškujemo potrebe klijenata i kreiramo specifične modele finansiranja prema njihovim potrebama, bilo da su u pitanju vinari, ugostitelji, preduzetnici ili inovatori. Rekli bih da smo već i na tržištu prepoznati upravo po brzini donošenja odluka, po fleksibilnosti, dostupnosti, kao i tome što podržavamo projekte upravo koji doprinose razvoju domaće privrede. Super, hvala. A kako ste prepoznali značaj Wine Vision sajma i zašto ste odlučili da baš ove godine budete generalni sponsor? Pa rekla bih da je Wine Vision sajam mesto susreta tradicije, preduzetništva i inovacija. Upravo onih vrednosti koje zastupa i Alta banka kroz svoje poslovanje. Odluka da budemo generalni sponsor nije došla samo iz marketinških razloga, već iz dubokog uverenja da banke upravo treba da budu prisutne na onim mestima gde se stvara prava vrednost. Takođe, sajam okuplja ljude koji grade, proizvode, investiraju u kvalitet i zaista veruju u ono što rade. Takođe, mi verujemo u domaće i regionalne proizvođače, u sektor hrane i vina i u preduzetnike koji pokreću lokalnu ekonomiju. Tako da naša podrška u ovom događaju je nastavak strategije da zaista budemo vidljiv partner razvoja, ali ne samo kroz proizvode i u finansijskom smislu, već upravo kroz poverenje, prisutnost i razumevanje. Hvala. Bankarstvo se često doživljava kao nešto hladno i apstraktno. Kako Alta banka gradi taj topli lični odnos sa klijentima i posebno u sektorima poljoprivrede, vinarstva i tih malih privreda? Šta je to što je drugačije? Naš prvi korak je uvek razgovor sa klijentom. Na taj način osluškujemo njihove potrebe i želje. Svaki klijent ima svoju priču, svoj ritam poslovanja, naravno izazove sa kojima se suočava. U sektorima vinarstva, ugostiteljstva, rekla bih da je to posebno izraženo. Tako da ne nudimo gotove proizvode, već zajedno sa klijentima tražimo rešenja, naravno uzimajući u obzir i razumevanje sezonalnosti, tržišnog rizika, nekih lokalnih specifičnosti. Rekla bih da je to ono što po čemu nas i klijenti prepoznaju, što zaista cene kod nas, jer naš cilj je da budemo i dostupni, prisutni, ne samo kroz proizvode koje im nudimo, već zaista kroz savjetovanje, podršku i ono što je najvažnije, poverenje. Jer na kraju krajeva njihov uspeh je i naš uspeh. A da li postoji neki konkretni proizvod ili taj kredit koji nudite malim proizvođačima, vinarima, privredi? Tako je. Razvijamo finansijske rešenja koje su zaista podređene domaćim proizvođačima. Od vinara i poljoprivrednika pa do ugostitelja i malih preduzetnika. Nudimo kredite uz pomoć kojih mogu da finansiraju opremu, adaptaciju prostora, proširenje kapaciteta, kao i obrtna sredstva za sezonske troškove i nabavke. A posebnu pažnju posvećujemo sektorima koji imaju dugoročan potencijal za rast, kao što su naravno proizvodnja hrane i vina u ovom slučaju, tako da već sarađujemo sa brojnim gazdinstvima i preduzećima širom Srbije, a isto tako i kroz partnerstva sa Garancijskim fondom Autonomne pokrajine Vojvodine,
pružamo mogućnost, odnosno obezbeđujemo im i povoljnije uslove finansiranja, duže period otplate i fleksibilne metode obezbeđenja. U posljednje vreme sve više se govori o digitalizaciji tih finansijskih usluga. Kako Alta banka kombinuje taj lični pristup sa savremenim digitalnim rešenjima? Digitalizacija je alat, ali odnos sa klijentom je suština. Naši klijenti, odnosno našim klijentima smo omogućili korišćenje savremenih digitalnih servisa na najvišem nivou, ali isto tako su uvek dobrodošli u naše poslovnice kako u Beogradu, tako i u ostalim gradovima Srbije, gde ih čekaju naše kolege savetnici koji će se potruditi da nađu najbolje rešenje, odnosno proizvod koji im je potreban. Tako da rekla bih da se ne trudimo da razdvajamo te stvari, odnosno digitalni lični pristup, već da ih spajamo, jer naš cilj je da olakšamo uz pomoć savremene tehnologije svakodnevno poslovanje, ali da poverenje i dalje gradimo kroz ljudski kontakt. Koji način podržavate održive i zelene projekte? Da li vidite potencijal da banke budu pokretači pozitivnih promjena u tom domenu? Svesni smo činjenice da je održivost danas postala neodvojiv deo odgovornog poslovanja i da banke zaista imaju obavezu da razmišljaju i dugoročno i strateški, naravno interesu zajednice. Alta banka, kada je u pitanju naše poslovanje, održivost je već deo našeg poslovnog modela. Kada govorimo o sektorima hrane, ugostiteljstva, poljoprivrede, sve više se pojavljuju inicijative koje kombinuju zaista kvalitet sa brigom o zajednici kroz lokalnu proizvodnju, racionalno korišćenje resursa i ulaganja u dugoročno održive modele poslovanja. Mi prepoznajemo takve projekte i već sarađujemo sa proizvođačima i preduzetnicima koji razmišljaju odgovorno. Naš pristup je da ih ne posmatramo samo kao klijente, već zaista da kao partneri sarađujemo i smatram da banke mogu da budu pokretači promena, ne samo kroz kapital, već zaista kroz znanje, prisustvo, podršku i poverenje. Kada biste morali da povučete paralelu između bankarstva i vina, gde su sličnosti? Poverenje, strpljenje, dugoročan rad? Rekla bih u strpljenju, posvećenosti i poverenju. I finansije i vreme zahtevaju znanje, novac, odgovornost. Kao što ne možete ubrzati proces sazrevanja, tako i poverenje se ne gradi preko noći. Tako da u oba sveta kvalitet se vidi tek kroz vreme. Super. I koji bi bio neki vaš savet mladim preduzetnicima, proizvođačima Srbiji koji žele da rastu? I suštinski se plaše da naprave taj korak. Ne čekajte savršeni trenutak. On ne postoji. Šalu na stranu, ali zaista krenite sa onim što imate trenutno. Budite hrabri i... Znači mogu da se javi. Tako je. Budite hrabri, izađite iz zone komfora, krenite za svojim željama, snovima, ali nemojte sami. Sasvim je u redu da imate partnere, savetnike, banku koja stoji iza vas. U Alta banci zaista verujemo ljude koji imaju ideju i hrabrost da pokrenu sopstveni biznis i mi smo zaista tu sa velikim zadovoljstvom da ih podržimo korak po korak ka uspehu. Sad malo sa ličnije strane, da uđemo u okvir pravog podcasta. Bićeš na Wine Vision sajmu. Čemu se najviše raduješ? Vino, hrana, rakija? Ja sam veliki gurman. Moji roditelji su iz Vojvodine i tamo je hrana poprilično jaka. Volimo da jedemo, tako da ja ću probati od svega pomalo i hranu, i vino, i rakiju. I za kraj, s obzirom da ovo i zvanično zadnja emisija mog podcasta, prepuštam tebi štafetu da napraviš odjevu za nas. Hvala, bit će mi čast. Želela bih ovom prilikom da i u svoje ime i u ime Alta banke, pa i ekipe koja radi ovaj podcast, pozovem sve gledaoce da dođu na Wine Vision sajam, da uživaju u vrhunskim vinima, hrani, rakiji,
da upoznaju fantastične ljude koji stoje što iza lokalnih, tako i iza regionalnih brendova i da osete energiju preduzetništva koja se zaista rađa iz autentičnih ideja. Ovo nije samo klasičan sajam, već mesto susreta ukusa, vrednosti, vizije, tako da vidimo se na Beogradskom sajmu od 22. do 25. novembra na vinskoj viziji koja se pamti. Hvala, vidimo se. Hvala tebi.